Guys, good morning sa tanan. Guys, today is a very special day because again, 'di ba, second anniversary na in space and then we postponed lang ang date because very busy kaya tong schedule. So right now, we are giving time para mag-give back sa atong mga staff and employees ni in space. So guys, makita ninyo, we are using our very first company shuttle or company vehicle na to together with our team, no? Nakita na to. Driver, atong driver. Hey! Yun. Yun. So guys, we will be muadto ta, no? Muadto ta sa kanang place nga atong gi-rent, no? With the Space team. And dito mag-celebrate ta sa atong anniversary. So, we'll see you guys later. Guys, we're finally here. Welcome to Mahogany House here in Barile. Guys, tour ta mo gamay. Tour ta mo gamay. Hi. For in space, we have the pool and then kanang no. They have kitchen sad. Naasad sila kuan. Arita sa kitchen. Dito sa kitchen guys, dali. Kitchen, pwede ra kita makaluto diri. So, kuan lang sa ta, settle down na sa ta. It's almost 2 PM na. Settle down lang ta and then taod-taod kay mag-start ta og games and then start ta sa ato ang program. Alright? Guys, good evening guys. Time check. It's 6 PM. It's 6 PM. So we're preparing na. Nindot kayong view na to guys sa gabi. Wow! Prepare na ta sa itong mga foods and then prepare na ta with the people. Come. Woo! Nice. Okay guys. Itong mga food guys. Wow. Kitagahan tagwing makagrupo tag inani. Maski noon sa takagamay karon di ba nag-start tag usa, duha, tulo, and then karon pila na takabo. And then of course, we're growing. And thank you kayo sa mga tao pod behind sa mga nag-support nato since day one. Though kani siya supposed to be, di ba, previously ang ato ang anniversary is pag last year kay more on sa atong mga customers. So sa customers ta naka-focus ato silang gipasalamatan. And then this time, this is our second anniversary. Pasalamatan na po nato atong kaugalingon. Okay, kita may no. So guys, dana tag dinner. So karon kay mag-check na ta sa pool, hinduta sa pool. Oy. Medyo nagtaligsik na pero change outfit sa ta. So balik ko guys, wait sa. Okay.
So guys, nagilis sa kita kay mo. Lami na kayambak yun guys. Oh, dari guys, dari guys, dari guys. Wait.